तत्र हेत्वाभासलक्षणविचारावसरे लक्षणत्रयम् अणिकृता प्रदर्शितं। प्रथमं लक्षणं तावत् अनिमितिकारणीभूताभाव प्रतियोगियथार्थज्ञान विषयत्वं। तत्र लक्षणे यथार्थपदस्य सार्थकयितुं न शक्यते। अतः यथार्थपदाघटितं द्वितीयं लक्षणमाह यद्विषयकत्वेन ज्ञानस्य अनुमितिप्रतिबन्धकत्वं तत्त्वम्। अत्र यद्विषयकत्वेन इत्यत्र तृतीयार्थः अवच्छेदकत्वं। तच्च यदि अनतिरिक्तवृत्तित्वरूपम् इदानीं निवेश्यते चेत् तदा असम्भवदोषस्य। यतो हि विशिष्टं शुद्धान्नातिरिच्यते। अतः वन्यभावविशिष्टहर्द शुद्धादयोर्भेदः नास्ति। एवञ्च वन्यभावविशिष्टहर्दरूप दोषविषयकत्वं यथा वन्यभाववान् हर्दः इति ज्ञाने विद्यते तथैव हर्दः इत्याकारक ज्ञाने विद्यते। तत्र च प्रकृतानुमिति प्रतिबन्धकतायाः अभावात् असम्भव प्रसज्येत। अतः अनतिरिक्तवृत्तित्वनिवेशः न कर्तुं शक्यते। यदि अवच्छेदकत्वं स्वरूप संबंध रूपं कल्प्यते चेत् तदा पर्वतो वह्निमान् इत्याकारक अनुमिते प्रतिबंधकीभूतं यद्भ्रमात्मकं ज्ञानं पर्वतो वन्यभाववान् इत्याकारक ज्ञानं तद्विषयकत्वस्य वन्यभावादावविषत्वात् तत्र अतिव्याप्ति स्यात्। यतो हि वन्यभाववत् पर्वत विषयकत्वं यदि प्रतिबन्धकतावच्छेदकं तद्घटकीभूत वन्यभाव विषयकत्वमपि प्रतिबन्धकतावच्छेदकम्। अतः दोषघटकीभूत वन्यभावादौ सर्वत्रैव सद्धेतौ असद्धेतौ च सत्वात् सद्धेतुस्थलेपि वन्यभाव विशिष्ट हृदस्यैव बाधत्वं स्वीक्रियते। वन्यभावस्य भृत्वं नाभिवेयते। अतः तत्र लक्षणगमने सति अतिव्याप्तिः प्रसज्येत। यदि तावत् एवमुच्यते प्रतिबन्धकतावच्छेदकत्वमेव तृतीयार्थः स्वीक्रियते परन्तु तत्र पर्याप्तं निवेश्यते। भाच प्रकृतानुमिति प्रतिबन्धकतावच्छेदकता पर्याप्त्यधिकरणं प्रतिबन्धकतावच्छेदक पदार्थः यदरूपावच्छिन्न विषयकत्वं प्रकृतानुमिति प्रतिबन्धकतावच्छेदकता पर्याप्त्यधिकरणं तत्त्वं हेत्वाभासत्वं यदि उच्यते तदपि न वक्तुं शक्यते। यतो हि हर्दो वन्यभाववान् इत्याकारकं ज्ञानं भ्रमात्मकमपि हर्दो वह्निमान् इत्याकारक अनुमितौ प्रतिबन्धकम्। अथ च हर्दत्वेन नद्यभगा हि भञ्जन्तेन गुञ्जाभगा अभावत्वेन घटाभगा यद्भ्रमात्मकं वन्यभाववान् हर्दः इत्याकारकं ज्ञानं तदपि प्रतिबन्धकं भवति। प्रतिबन्धकतावच्छेदकता च वन्यभाव विशिष्ट हृदत्वावच्छिन्न विषयकत्वे भवता प्रतिपाद्यते। यतो हि एकदेशे अतिव्याप्तिवारणाय भवता व्याप यद्रूप यदव्यतिरेकत्वं
प्रकृतानुमिति प्रतिबंधकतावच्छेदकम् एतत् कल्पे यद विषयकत्वस्य वन्यभावेऽपि सत्त्वेन तत्र प्रतिबंधकतावच्छेदकता न जाता। अतः यद विषयकत्व निवेशे प्रतिबंधकतावच्छेदकत्वस्य तत्तद विषयकत्वेऽपि विद्यमानतया तत्तद विषयक मात्र ज्ञानस्यापि हेत्वाभासता प्रसज्जित। पर्वतो वन्यमान इत्यत्र वन्यभाववान् पर्वतः इत्याकारक ज्ञानस्य दोषता कथंचित् स्वीक्रियेत। केवल वन्यभाव ज्ञानस्य केवल पर्वत ज्ञानस्य दोषता नाभिधेयते। अथ च यदि उच्यते यद विषयकत्वं प्रकृतानुमिति प्रतिबंधकतावच्छेदकं तत्त्वं तथा यथा वन्यभाववत् पर्वत विषयकत्वं प्रतिबंधकतावच्छेदकं तदघटकीभूत वन्यभाव विषयकत्वमपि प्रतिबंधकतावच्छेदकं तत्त्वस्य वन्यभावादौ सत्त्वात् अतिव्याप्ति प्रदत्ता। एतद्व्याप्तिवारणाय यदि एवं उच्यते यत् विषयकत्वं प्रकृतानुमिति प्रतिबंधकतावच्छेदकता पर्याप्त्यधिकरणं तत्त्वं हेत्वाभासत्वं यदि उच्यते तथा वन्यभाव विषयकत्वं प्रतिबंधकतावच्छेदकता पर्याप्त्यधिकरणं न भवति। यतो हि अवच्छेदकता यथा वन्यभाव विषयकत्वे पर्वत विषयकत्वे एवं वन्यभाव विशिष्ट पर्वत विषयकत्वे प्रतिबंधकतावच्छेदकता विद्यते। तादृश प्रतिबंधकतावच्छेदकता पर्याप्त्यधिकरणं समुदायभूतं वन्यभाव विशिष्ट पर्वत विषयकत्वमेव एकदेश विषयकत्वं प्रतिबंधकतावच्छेदकता पर्याप्त्यधिकरणं न जातम्। अतः एकदेशे अतिव्याप्तेः परिहारः प्रकृतानुमिति प्रतिबंधकतावच्छेदकता पर्याप्त्यधिकरणत्वनिवेशेन कर्तुं शक्यते। परन्तु अत्र इदम् अपि चिन्तनीयम् हृदो वन्यभाववान् इत्याकारकं ज्ञानं भ्रम प्रमाद साधारणं प्रतिबंधकम् अर्थात वन्यभाव विशिष्ट हृदत्वावच्छिन्न विषयकत्वेनापि प्रतिबंधकता अथ च हृदत्वावच्छिन्न वन्यत्वावच्छिन्न अभावत्वावच्छिन्न प्रकारता शालित्वेनापि प्रतिबंध भ्रम प्रमाद साधारणी प्रतिबंधकता भवति। भ्रमात्मक ज्ञाने वन्यभाव विशिष्ट हृदत्वावच्छिन्न विषयकत्वं नास्ति। कीदृशं भ्रमात्मक ज्ञानं तर्हि उच्यते हृदत्वेन नद्यवगाहि वह्नित्वेन गुंजावगाहि। कीटसंज्ञकः गुंजा वह्नित्वेन गुंजावगाहि अभावत्वेन घटावगाहि। यह यत् हतो वन्यभावान् इत्याकारकं ज्ञानं तदपि हतो वन्यमान् अन्वितौ प्रतिबंधकम्। परंतु प्रतिबंधकी भूते ज्ञाने वन्यभाव विशिष्ट हृदत्वावच्छिन्न विषयकत्वं नास्ति। अतः वन्यभाव विशिष्ट हृदत्वावच्छिन्न विषयकत्वं प्रतिबंधकतावच्छेदकमेव न भवति। किंतु कथं प्रतिबंधकता तत्र तरुच्यते निरूप्य निरूपक भावापन्न विषयता सालित्वेन। निरूप्य निरूपक भावापन्न विषयता शाली ज्ञानं किम तो हृदत्वावच्छिन्न विषयता निरूपित बन्धित्वावच्छिन्न विषयता निरूपित अभावत्वावच्छिन्न विषयता शाली ज्ञानत्वेन। हृदत्वावच्छिन्न विषयता निरूपित बन्धित्वावच्छिन्न प्रकारता निरूपित
अभावत्वावच्छिन्न विषयता सारी ज्ञानंच यथा प्रमात्मकं हृदो वन्य भावान् नित्याकारकं ज्ञानमस्ति तथैव भ्रमात्मकमपि हृदत्वावच्छिन्न विषयता निरूपित वन्यत्वावच्छिन्न विषयता निरूपित भावत्वावच्छिन्न प्रकारता सारी ज्ञानत्वं भ्रमात्मके विज्ञाने विद्यते प्रमात्मके विज्ञाने विद्यते प्रतिबंधकता यदा उभय साधारणे तरी उभयोरेव एतादृश निरूप्य निरूपक भावापन्न विषयता विद्यते अतः प्रतिबंधकतावच्छेदकत्वं निरूप्य निरूपक भावापन्न विषयताया एव वन्य भाव विशिष्ट हृदत्वावच्छिन्न विषयताया न प्रतिबंधकतावच्छेदकत्वं यतो हि वन्य भाव विशिष्ट हृदत्वावच्छिन्न विषयता तावत् वन्य भाववान् हृदय इत्याकारक परमात्मक ज्ञानी एव विद्यते न तो हृदय वन्य भाववान् इति भ्रमात्मकं ज्ञानं कथं नहि तत्र विद्यते भ्रमात्मक ज्ञाने वन्य भाव वैशिष्ट्यं हृदयेन भासते कुतो भ्रमो वन्य भावस्तु हृदये विद्यते एव भ्रमः भ्रमः इति कथमुच्यते तर्हि उच्यते तत्र इत्थं वक्तव्यं यत् हृदत्वेन हर्तावगाहि बन्धित्वेन बन्ध्यवगाहि अभावत्वेन भावावगाहि यद् हृदो वन्य भावान् इति ज्ञानं तत्तु प्रमात्मकं परन्तु हृदत्वेन नद्यवगाहि बन्धित्वेन गुञ्जावगाहि अभावत्वेन घटावगाहि यत् हृदो वन्य भावान् इति ज्ञानं तन्न प्रमा तत्र वन्य भाव विशिष्टत्वावच्छिन्न विषयकत्वं न विद्यते अतः भ्रमत्वमा साधारणी अवच्छेद प्रतिबंधकतावच्छेदकता न वन्य भाव विशिष्टत्वावच्छिन्न विषयकत्वे अपितु निरूप्य निरूपक भावापन्न विषयता है निरूप्य निरूपक भावापन्न इत्यस्य अर्थ हृदत्वावच्छिन्न विषयता निमित्त वन्यत्वावच्छिन्न विषयता निमित्त अभावत्वावच्छिन्न विषयतायामेव विद्यते अतः वन्य भाव विशिष्ट हृदत्वावच्छिन्न विषयकत्वं यत् दोषतावच्छेदक धर्मावच्छिन्न विषयकत्वं भवति तत्तु प्रतिबंधकतावच्छेदकमेव न स्यात् अतः असंभव प्रसज्येत अतः एक देशे अतिव्याप्तिवारणाय प्रतियोगितावच्छेदकता पर्याप्तिकरणत्वं निवेशयितुम् अशक्यम् अतः अनतिरिक्तवृत्तित्वं तावत् नहि अवच्छेदकत्वरूपम् अपितु अनतिरिक्तवृत्तित्वरूपमेव यद्विषयकत्वेन इत्येतत् तृतीयार्थः अवच्छेदकत्वं यद् विद्यते तत् न स्वरूप संबंध विशेष प्रत्येक दोष घटके दोषः पर्याप्त यदि निविष्यते तर्हि असंभवः प्रसज्येत किंतु अनतिरिक्त वृत्तित्वं व्यापकत्वरूपं तथा च लक्षण स्वरूपं यद विषयकत्व व्यापिका प्रकृतानुमिति प्रतिबंधकता तत्त्वं हेत्वाभासत्वम् अत्र गृह्यतां वन्य हृदो वह्निमां धूमातित्यत्र यत्पदेन वन्य भाव विशिष्टा हृदः तद विषयकत्वं हृदो वन्य भावान् इत्याकार ज्ञाने विद्यते तत्र प्रकृतानुमिते हृदो वह्निमान् इत्याकार कर्मिते प्रतिबंधकता विद्यते यद विषयकत्व व्यापिका प्रकृतानुमिते प्रतिबंधकता जाता तत्त्वम् अत्रेदम् उच्यते यत् यद् विषयकत्वेन इत्यस्य यादृश विशिष्ट विषयकत्वेन इत्यर्थः करणीयः पूर्ववदेव यद् विषयकत्व पदार्थः यद् रूपावच्छिन्न विषयकत्व पर तथा च यद् रूपावच्छिन्न विषयकत्व व्यापिका प्रकृतानुमिति प्रतिबंधकता तद्रूपवत्वम् तेन अनुमिते प्रतिबंधक पर्वतो वह्निमा इत्याकारक अनुमिते यह प्रतिबंधकः भ्रमात्मकं पर्वतो वह्नि भावान् इत्याकारकं ज्ञानं यद् विषयकत्व पदेन गृह्यते
तत्त्वस्य वन्यभावोति पर्वते सत्त्वात् अतिव्याप्तिस्य वन्यभावोत् पर्वतः दोषो नास्ति पूर्वतः तु यथार्थपदं निविष्टं नास्ति यद्विषयकत्वेन ज्ञानपदेन भ्रमात्मकं ज्ञानं पर्वतो वन्यभाव भवान् इत्याकारकं ज्ञानं गृह्यते तत्त्वस्य वन्यभावोत् पर्वते सत्त्वात् वन्यभावे च सत्त्वात् अतिव्याप्ति स्यात् यदा यादृश विशिष्ट विषयकत्वेन निवेशितं पूर्वमेव प्रदर्शितमस्ति वन्यभाव विशिष्ट पर्वतस्य अलीकत्वात् वन्यभाव विशिष्ट पर्वतत्वावच्छिन्न विषयकत्वेन तत्र प्रतिबन्धकता नास्ति लक्षणस्वरूपं तावत् यद्रूपावच्छिन्न विषयकत्वव्यापिका प्रकृतानुमिति प्रतिबन्धकता तद्रूपवत्वम् इति लक्षणं भवति एवं च लक्षणे कृते न हि तत्र दोषः इदानीं विविच्यते यत् वन्यभावः भवति पर्वते इत्यानुमिति प्रतिबन्धीधिकारेण उक्तम् अनुमिति प्रतिबन्धक पक्ष विशेष भ्रम विषय साध्याभावादौ अतिव्याप्ति प्रदर्शिता अत्र उच्यते यत्प्रकारेण प्रतिबन्धकत्वम् उच्यते लक्षणोक्तं यद्विषयकत्वेन ज्ञानस्य अनुमिति प्रतिबन्धकत्वं तत्त्वं तत्स्थाने विषयकत्वपदेन प्रकारकत्वं निवेश्यते तदा लक्षणस्वरूपं यत्प्रकारकत्वेन अनुमिति प्रतिबन्धकत्वं तत्त्वं स्यात् एवं यदि उच्यते तदा पक्ष विशेषणको यो हि भ्रमः पर्वते वन्यभावः तादृश वन्यभावादौ अपि प्रसंगः न समः यत्प्रकारकत्वेन ज्ञानस्य अनुमिति प्रतिबन्धकत्वं तत्त्वं यद्विषयकत्वेन ज्ञानस्य अनुमिति प्रतिबन्धकत्वं तत्त्वम् इति विहाय यत्प्रकारकत्वेन ज्ञानस्य अनुमिति प्रतिबन्धकत्वं तत्त्वं यदि उच्यते तो पर्वतो वह्निमान् इत्यनुमितौ यत्प्रकारकत्वेन ज्ञानं तावत् उच्यते तर्हि पक्षविशेषणको यो हि भ्रमः पर्वतो वह्निमान् इत्यनुमितौ यथा पर्वतो वन्यभावान् इति ज्ञानं प्रतिबन्धकं तथैव पर्वते वन्यभावः इति ज्ञानं यत्प्रकारकत्वेन प्रतिबन्धकता यदि निवेश्यते तर्हि पर्वते वन्यभावः प्रकारीभूतः पक्षः पर्वतः पर्वत प्रकारकत्वेन ज्ञानस्य अनुमिति प्रतिबन्धकता भविष्यति तत्त्वं तावत् पर्वते गमिष्यति वन्यभावे न गमिष्यति अतः वन्यभावे यो हि अति प्रसंगो दत्तः तत्समीचीनो न स्यात् पर्वते एव अतिव्याप्ति भवति तावत् मा भवतु वन्यभावे अतिव्याप्ति पर्वते एव स्यात् सोऽपि तु दोषैकदेशः अतः तदा उच्यते पर्वते यद्यपि प्रसंगः सम्भवति परन्तु दुष्टता व्यवहार नियामकः इत्थं यत् सम्बन्धावच्छिन्न निष्ठ प्रकारताकत्वेन ज्ञानस्य अनुमिति प्रतिबन्धकत्वं तेन सम्बन्धेन तद्वत्तं दुष्टता व्यवहार नियामकम् अर्थात् हतो वन्यभावान् इत्यादि स्थले धूमहेतौ यो हि दुष्टत्व व्यवहारः तस्य नियामकः यत् सम्बन्धावच्छिन्न स्वरूप संबंधावच्छिन्न यन्निष्ठ वन्यभावनिष्ठ प्रकारत्वासादि ज्ञानत्वेन हृदो वन्यभाववान् इत्याकार ज्ञानेन ज्ञानस्य हृदो वन्यमान् इत्याकारकमिति प्रतिबन्धकता भवति तेन सम्बन्धेन स्वरूप संबंधेन वन्यभाववत्वमेव दुष्टत्व व्यवहार नियामकः तत्र स्वरूप संबंधेन वन्यभाववत्ता धूमे विद्यते अतः धूमे दुष्टत्व व्यवहार कर्तुं शक्यते परंतु पर्वत विशेषण वन्यभाव ज्ञानस्य तु पर्वते या प्रकारता विद्यते सा प्रकारता आधेयत्व संबंधावच्छेन पर्वते वन्यभावः इति ज्ञाने वन्यभावे या पर्वतस्य विशेषणता भवति सा स्वरूप संबंधावच्छिन्न आधेयता संबंधेन भवति वन्यभावे
पर्वतः स्वरूप संबंधावच्छिन्न आधेयता संबंधेन भवति प्रकार पर्वत हृदय वन्यभाव स्वरूप संबंधेन प्रकार वन्यभावे च हृदय प्रकार स्वरूप संबंधावच्छिन्न आधेयता संबंधेन पर्वतनिष्ठ प्रकार ताकत्तेन प्रतिबंधकता समोद तेन संबंधेन स्वरूप संबंधावच्छिन्न आधेयता संबंधेन पर्वतवत्ता धूमेन विद्यते। अतः धूमस्य दुष्टत्व व्यवहार नियामकत्व न स्यात्। अतः पक्ष विशेषक भ्रम इत्युक्तम। पक्ष विशेषक भ्रम विषये वन्यभावादौ अतिव्याप्ति प्रदर्शिता इत्थम रीत्या अवच्छेदकत्वं प्रतिपादितम्। तत्र तावं निर्णीतम् कि अनतिरिक्त वृत्तित्व रूपमेव अत्र अवच्छेदकत्वं निवेशनीयम्। अत्र यदि निवेश्यते तदा यद विषयकत्वस्य यद रूपावच्छिन्न विषयकत्वम् अर्थात् तृतीयार्थः अवच्छेदकत्वम् तच्च अनतिरिक्त वृत्तित्व रूपम् एवञ्च यद रूपावच्छिन्न विषयकत्वम् प्रकृतानुमिति प्रतिबंधकता नतिरिक्त वृत्ति तद रूपत्वम् हेत्वाभासत्। हृदोपनिमान् ध्रुवमादित्यत्र यद रूप पदेन वन्यभाव विशिष्ट हृदत्वं गृह्यते। वन्यभाव विशिष्ट हृदत्वावच्छिन्न विषयकत्वं वन्यभाववान् हृदः इति ज्ञाने विद्यते। हृदः इत्याकारकं ज्ञानं तु शुद्ध हृदत्वावच्छिन्न विषयकम् न हि वन्यभाव विशिष्ट हृदत्वावच्छिन्न विषयकम्। तो यत्र वन्यभाव विशिष्ट हृदत्वावच्छिन्न विषयकत्वं विद्यते तत्र प्रकृतानुमिति प्रतिबंधकता अपि अस्ति। अतः यद रूपावच्छिन्न विषयकत्व व्यापिका प्रकृतानुमिति प्रतिबंधकता तद रूपवत्वस्य वन्यभाव विशिष्ट हृद रूपवादे विद्यमानतया सर्वत्र लक्षण समन्वय एक देशे तु नातिव्याप्ति एक देश पदेन हृदो वन्यभाव इत्याकारक दोष घटकी भूत वन्यभाव गृह्यते तर्हि वन्यभावत्वावच्छिन्न विषयकत्वस्य शुद्ध वन्यभाव इत्याकार ज्ञाने विद्यमानतया तत्र हृदो वन्यमान् इत्याकारक अनुमिति प्रतिबंधकताया अभाव न दोषैक देशे अतिव्याप्ति। इदानीम् एकमेव लक्षणं कृतम् अनतिरिक्त वृत्तित्व घटितम् अवच्छेदकत्वम् अनुसृत्य यद्रूपावच्छिन्न विषयकत्व व्यापिका प्रकृतानुमिति प्रतिबंधकता तद्रूपवत्वम्। यदि इदानीम् आशंकते कि तत्तु पष्टम् अत्र इत्थं परिष्कृतं विद्यते अत्र अनतिरिक्त वृत्तित्वं सव्यापक तत्त्व रूपमेव वाच्यं न तु तत्शून्यावृत्तित्वम्। एवं न वाच्यं तादृश निश्चयत्व विशिष्ट विषयकत्वस्य विशिष्ट विषयकत्वेन अनतिरिक्ततया यदि हृद विषयकत्वम् अतिरिक्त वृत्ति प्रतिबंधकता अतिरिक्त वृत्ति अर्थात प्रतिबंधकत्वाभाववति हृदे हृदत्वावच्छिन्न विषयकत्वं विद्यते तदा हृदस्य विशिष्ट हृदस्य च ऐक्यात् विशिष्ट हृद विषयकत्वं स्यात्। एते दोषाः नायान्ति। अतः एतदर्थम् एतदेव प्रतिपाद्यते यद्रूपावच्छिन्न विषयकत्व व्यापिका प्रकृतानुमिति प्रतिबंधकता तद्रूपवत्वम्। केचन जनाः एवं प्रतिपादयन्ति अनतिरिक्त वृत्तित्वं न स्वव्यापक तत्कत्व रूपं व्यापकत्व रूपं किन्तु
प्रतिबंधकता शून्यतादिश निश्चयावृत्तित्वमेव अनतिरिक्त वृत्तित्व। प्रकृत पक्ष प्रकृत साध्य अनिमित प्रतिबंधकता शून्यो यह निश्चय तत् अवृत्तित्वमेव अनतिरिक्त वृत्तित्व। यथा हर्द विषयकत्वं न हि अनतिरिक्त वृत्ति यतः हर्दोपनिमान इत्याकारक प्रतिबंधकता शून्ये हतः इत्याकारक निश्चये हर्दत्वावच्छिन्न विषयकत्वं विद्यते। प्रतिबंधकता शून्य निश्चय वृत्ति इयमेव दशा भन्यभावस्यापि। प्रतिबंधकता हर्दोपनिमान इत्याकारक प्रतिबंधकता शून्य वन्यभाव इत्याकारक निश्चयेपि वन्यभाव विषयकत्वस्य विद्यमानतया प्रतिबंधकता शून्य तादृश निश्चयावृत्तित्वं नास्ति। वन्यभाव विशिष्ट हर्दत्वावच्छिन्न विषयकत्वं च प्रतिबंधकता शून्य निश्चयावृत्ति। यतो हि वन्यभाव विशिष्ट हर्दत्वावच्छिन्न विषयकत्वं केवलं वन्यभाववान् हर्द इति निश्चये विद्यते, न केवलं वन्यभाव इत्याकारक निश्चय, न वा केवलं हर्द इत्याकारक निश्चये विद्यते, किन्तु वन्यभाववान् हर्द इति विद्यते। तत्तु न प्रतिबंधकता शून्य। प्रतिबंधकता शून्यो निश्चयः केवलं वन्यभावः केवलं हर्द इति निश्चयः। तत्र तु वन्यभाव विशिष्टत्वावच्छिन्न विषयकत्वं नास्ति इत्येव अनतिरिक्तत्वं निवेश्यता। किमर्थम् अनतिरिक्त वृत्तित्वं स्वव्यापक तत्कत्वं तस्य च निश्चयत्व व्यापकत्वम् अर्थः किमर्थं इत्याकारक केषाञ्चित् जिज्ञासा जायते तन्न समीचीनम्। यदि एवं प्रतिबंधकता शून्यता निश्चयावृत्तित्वम् अर्थः तृतीयार्थस्य अवच्छेदकत्वस्य अर्थः सम्पाद्यते चेत् अग्रे निश्चय ज्ञानस्य इति पदस्य वैयर्थ्यं स्यात्। ज्ञानपदम् अनाहार्या प्रामाण्य ज्ञानानास्कन्दित निश्चय परत्वेन व्याख्यातं तद् ज्ञानपदं व्यर्थं स्यात्। ज्ञानपदं लक्षणे विद्यते यद् विषयकत्वेन ज्ञानस्य अनुमिति प्रतिबंधकत्वं तत्त्वं। यदि तृतीयार्थः प्रतिबंधकता शून्यता निश्चयावृत्तित्व अर्थः क्रियते तो तृतीया बलेनैव ज्ञानस्य लाभ संभवात् ज्ञानपदोपादानं व्यर्थं स्यात्। वन्यभाव विशिष्ट हर्दत्वावच्छिन्न विषय किंचित् ज्ञान विषयतया निरूपकत्वस्य प्रतिबंधकता शून्य निश्चय अवृत्तित्वेन सर्वत्र लक्षण समन्वयः संभवे ज्ञानपदस्य वैयर्थ्यं स्यात्। इदानीं लक्षणं सुसम्पन्नं यद्रूपावच्छिन्न विषयकत्व व्यापिका प्रकृतानुमिति प्रतिबंधकता तदरूपवत्वम् इति लक्षणं कृतम्। अत्र हर्दत्वेन हर्दावगाहिनीय हर्दो वन्यभाववान् इत्याकारिका प्रतीतिर्विद्यते सा प्रतीति हर्दो वह्निमान् इत्याकारक अनुमिते प्रतिबंधिका भवति। परंतु जातित्वेन हर्दत्वावगाहिनी जातित्वेन जातिर्हर्दत्व जाति गृह्यते तदवान् हर्द हर्दत्वेन हर्दावगाहिनी प्रतीति हर्दो वन्यभाव अजातित्वेन हर्दत्वावगाहिनी जातित्वेन हर्दत्वमपि गृह्यते जातित्वेन पर्वतादिकमपि गृह्यते। अतः जातिमान वन्यभाववान् इत्याकार ज्ञानस्य जातित्वेन हर्दत्वावगाहितया वन्यभाव विशिष्ट हर्दत्वावच्छिन्न विषयकत्वं जातिमान वन्यभाववान् इत्याकारक निश्चये विद्यते। तत्र हर्दो वह्निमान् इत्याकारक
अनुमिति प्रतिबंधकता न जाता। हृदो वन्य भाववान इत्याकारक निश्चयस्तु हृदो वन्यमान इत्याकारक अनुमिति प्रतिबंधको भवति। परंतु जातित्वेन हृदत्वावगाहि यो हि निश्चयः जातिमान वन्य भाववान इत्याकारक निश्चय सच निश्चयः न हृदो वन्यमान इत्याकारक अनुमिते प्रतिबंधक भवितुमर्हति। अतः एतल्लक्षणस्य असंभव प्रसज्येत इति। जातित्वेन हृदत्वावगाहि जातिमान वन्य भाववान इत्याकारक ज्ञानेपि हृदो वन्यमान इत्याकारक अनुमिति प्रतिबंधकतायाः अभावात् वन्यभाव विशिष्ट हृदत्वावच्छिन्न विषयकत्वव्याधिका प्रकृतानुमिति प्रतिबंधकता न जाता। अतः वन्यभाववच्छ्रदे असंभवस्य यदि तावद्भवता उच्यते एतद्दोष परिहाराय पक्षतावच्छेदकनिष्ठ विशेष्यता निरूपित किंचिन्निष्ठ प्रकारत्वा निरूपक यह यद्रूपावच्छिन्न विषयक निश्चयः तादृश निश्चयत्वव्यापिका प्रकृतानुमिति प्रतिबंधकता तद्रूपोक्त। अर्थात यद्रूपावच्छिन्न विषयक निश्चय पक्षतावच्छेदक निष्ठ विषयता निरूपित यत्किंचिन्निष्ठ प्रकारत्वानिरूपकत्वं निवेश्यते चेत् अस्य वारणं कर्तुं शक्यते। अत्र हृदो वन्यमान इत्याकारक अनुमितौ हृदः पक्षः पक्षतावच्छेदकं हृदत्व हृदत्वनिष्ठ विषयता निरूपित यत्किंचिन्निष्ठा प्रकारता अत्र स्थले जातित्वनिष्ठा प्रकारता पक्षतावच्छेदकं जाति हृदत्वं तत्र जातित्वं प्रकारतया भासते। अतः पक्षतावच्छेदकनिष्ठ यत्किंचिन्निष्ठ विशेषता निरूपिता प्रकारता जातित्वनिष्ठा प्रकारता तादृश प्रकारता निरूपकमेव जातिमान वन्य भाववान इत्याकारकं ज्ञानं अप्रकारत्वां निरूपकं ज्ञानम् अपेक्षते। किं ज्ञानं भविष्यति हृदो वन्य भाव अत्र पक्षः हृदः पक्षतावच्छेदकं हृदत्वं तत्तु निरवच्छिन्नं पक्षतावच्छेदके हृदत्वे कश्चन प्रकारतया न भासते या अन्य प्रकारता भविष्यति घटत्वपटत्वादिनिष्ठा तत् अनिरूपकत्वमेव विद्यते। अतः हृदो वन्यभाववान् इत्याकारक निश्चय एव ग्राह्य। जातिमान वन्यभाववान् यः निश्चयः गृहीतः तत्र तु पक्षतावच्छेदकं हृदत्वं तन्निष्ठ विशेष्यता निरूपिता यत्किंचिन्निष्ठ प्रकारता जातित्वनिष्ठा प्रकारता तादृश प्रकारता निरूपकमेव। अतः यद्रूपावच्छिन्न विषयक निश्चय पदेन जातिमान वन्यभाववान् इत्याकारक निश्चय धर्तुं न शक्यते अतो नासंभवः। अत्र इत्थं विवेचनीयं भवता उच्यते यत्र पक्षतावच्छेदक धर्मे किंचित् धर्मान्तरं भासते तद घटित निश्चयः यद्रूपावच्छिन्न विषय निश्चय पदेन धर्तुं न शक्यते। जातिमान वन्यभाववान् इत्यत्र पक्षः पर्वतः हृदः तत्र तावत् हृदनिष्ठा निश्चयस्य तदवच्छेदकता तावत् हृदत्वे विद्यते तन्निरूपिता प्रकारता जातित्वे विद्यते। अतः पक्षतावच्छेदक निष्ठाया विशेष्यता विद्यते सा तु पक्षतावच्छेदकतावच्छेदकी भूतेन जातित्वेन निरूपिता विद्यते अतः न गृह्यते। परंतु जत्र स्थलम् ईदृशं विद्यते जत्र पक्षोऽपि भवति पक्षतावच्छेदकोऽपि भवति
पक्षतावच्छेदकतावच्छेदको भवति तादृशस्थले का गति तर्हि उच्यते कीदृशं स्थलं तो जलवान् वह्निमान् जलवान् वह्निमान् इत्यन्वितौ बाधः जलवान् वन्यभाववान् इत्याकारः बाधीय वन्यभावनिष्ठ प्रकारता निरूपिता विशेष्यता जलवती विद्यते जलवती तत्र अवच्छेदकं जलम जलनिष्ठा विषयता पक्षतावच्छेदक निष्ठ विषयता जले च जलत्वं भासते तादृश पक्षतावच्छेदक जलनिष्ठाया विषयता विद्यते सा जलत्वनिष्ठ प्रकारतया निरूपिता विद्यते तर्हि भवता तु उक्तं पक्षतावच्छेदकनिष्ठ विशेषता निरूपित किंचित् निष्ठ प्रकारत्वानुरूपकत्वम् इति निवेशितम् अत्र तु पक्षतावच्छेदकं यज्जलं तन्निष्ठाया विषयता पक्षतावच्छेदक निष्ठ तन्निरूपिताया यत्किंचित् निष्ठा प्रकारता जलत्वनिष्ठ प्रकारता तादृश प्रकारताया निरूपकमेव जलवान वन्यभावान् इत्यादि प्रकारत्वा निरूपकर्मा चाहिए पक्षतावच्छेदक निष्ठ विषयता निरूपित यत्किंचित् निष्ठ प्रकारता निरूपकत्वमेव अरे जलवान वन्यभावान् इत्याकारक बाध निश्चय यद रूपावच्छिन्न विषयक निश्चय पदे न धर्तुं न शक्यते अतः अत्र अव्याप्ति दोषः प्रसज्येत अतः एतद् दोष संभवात् पक्षतावच्छेदकांशे अन्य प्रकारकत्वं तदर्थस्य पक्षतावच्छेदकनिष्ठ विषयता निरूपित यत्किंचित् निष्ठ प्रकारत्वानुरूपकत्वं तन्न निवेशयितुं शक्यते अथ यदि उच्यते चेत् कि मया एतद् दोषवारणार्थम् एवं निवेश्यते यद्यद् रूपावच्छिन्नस्य यस्य तादृश विशिष्ट घटकता तत्तद् रूपावच्छिन्न तत्तन्निष्ठ विषयताभिन्न यत्किंचित् विषयता शून्यो यद रूपावच्छिन्न विषयक निश्चय तादृश निश्चयत्व व्याख्या प्रतिबंधकता दोषः पूर्वं समागतः विद्यते जातिमान वन्यद रूपावच्छिन्न विषयक निश्चय पदेन जातिमान वन्यभावान् इत्याकारक निश्चयस्य धर्तुं शक्यतया तन्निष्ठ प्रतिबद्धता निरूपित तादृश निश्चयत्व व्यापक प्रकृतानुमिति प्रतिबंधकता न जाता अतः संभव दोष प्रसज्यते तद्वारणार्थं मया एवं निवेश्यते यद्यद् रूपावच्छिन्नस्य यस्य तादृश विशिष्ट घटकता तत्तद् रूपावच्छिन्न तत्तन्निष्ठ विषयताभिन्न किंचित् अवच्छिन्न विषयता शून्य यत् रूपावच्छिन्न विषय निश्चयत्व व्याप्य जातिमान वन्यभावान् इत्याकारक निश्चयः विद्यते गृहीतः भवति यद्यद् रूपावच्छिन्नस्य विशिष्ट घटकता जातित्वस्य जातित्वावच्छिन्नस्य हृदत्वावच्छिन्नस्य वन्यत्वावच्छिन्नस्य अभावत्वावच्छिन्नस्य विशिष्ट ज्ञानं गृहीतं जातिमान् वन्यभावान् अत्र घटकीभूत पदार्थ अर्थम जातित्वं जाति जातिमत् वह्नि अभाव एतावन्तः पदार्थाः अत्र प्रविष्टाः विद्यन्ते तो यद्यद् रूपावच्छिन्नस्य जातित्वाद्यवच्छिन्नस्य विशिष्ट घटकता तत्तद् रूपावच्छिन्न जातित्वावच्छिन्न जातित्व निष्ठावच्छेदकत्वावच्छिन्न
तत्तद्रूपावच्छिन्ना या तत्तनिष्ठा विषयता, जातित्व निष्ठा भी विषयता भी नहीं। तत्शून्य न तत्तद्रूप किंचित अवच्छिन्न विषयता शून्यत्वं ज्ञाने निवेशनीय। तत्तनिष्ठ विषयता भी यद्यद्रूपावच्छिन्नस्य यस्य यस्य विशिष्ट घटकता तत्तद्रूपावच्छिन्न तत्तद् विषयता शून्यत्व विशिष्टम तद भवति दोष पदार्थ। दोष वन्यभावमान हता इति निश्चय प्रतिबंधक। तत्र किंग प्रविष्टम वन्यभावान हता इति ज्ञाने वन्यत्वावच्छिन्नस्य प्रवेश अभावत्वावच्छिन्नस्य प्रवेश अथ च हृदत्वावच्छिन्नस्य प्रवेश। तो यद्यद्रूपाव किन किन घटकन जात हृदत्वावच्छिन्न वन्यत्वावच्छिन्न अभावत्वावच्छिन्न। तो यद्यद्रूपावच्छिन्नस्य यस्य यस्य विशिष्ट घटकता त्रयाणां तत्तद्रूपावच्छिन्न हृदत्वावच्छिन्न वन्यत्वावच्छिन्न अभावत्वावच्छिन्न या तत्तनिष्ठ विषयता। हृदनिष्ठ विषयता अभावनिष्ठ विषयता वन्यनिष्ठा तादृश विषयता भिन्ना या विषयता जातित्वावच्छिन्न विषयता। दोषे वन्यभाववान हृदय इति दोषे घटकीभूता विषयता हृदय विषयता वन्य विषयता अभाव विषयता प्रविष्टा सन्ति। तत्तद विषयताभ्य भिन्ना विषयता जातित्वावच्छिन्न विषयता। यस्मिन् विशिष्टे लक्षणं संगमनीयं विद्यते तद घटक विषयता तद भिन्ना विषयता जातित्वावच्छिन्न विषयता। तच्छून्यत्वं तच्छून्य जातिमान वन्यभाववान् इति ज्ञाने नास्ति। तच्छून्यत्वं हृदो वन्यभावान् इति ज्ञाने विद्यते जातित्व विषयता नास्ति। हृदो वन्यभावान् इति ज्ञाने च अनिमिति प्रतिबंधकत्वम् अस्ति। अतः न तत्र दोषस्य संभावना। जातित्वावच्छिन्न हृदत्वादे न वन्यभाव विशिष्ट हृदत्वावच्छिन्नात्मक दोष रहता। अतः ना संभव इति परिहार तदपि न वक्तुं शक्यते। यदि एवं उच्येत हृदो जात्य भाववान् एतत्सलीया बाधा जात्य भाव एतत् ज्ञानस्य कृते बाधा हृदय जात्य भावा भाव अर्थात हृदय जातिमान विशिष्टे लक्षणं संगमनीयम् अत्र जातिमत् हृदय जातिमान हृदय इत्याकारकः बाधा विद्यते। बाध घटकीभूता विषयता हृदत्वावच्छिन्न विषयता और जातित्वावच्छिन्न। हृदो जात्य भाववान् इत्याकारकं तु ज्ञानं हतः जातिमान इति निश्चय प्रतिबद्धते। अनिमिति अत्र विद्यते हृदय जात्य भाववान् बाधस्य स्यात् हृदय जातिमान। हृदय जातिमान इति ज्ञानेन प्रतिबद्धता अनुमितिर्भवति परन्तु जातिमान जातिमान इति ज्ञानेन प्रतिबद्धता न भवति। जातिमान जातिमान इत्याकारकं ज्ञानं न हृदो जात्य भाववान् इत्याकारकं विदे प्रतिबंधकम् किन्तु हृदय जातिमान इति ज्ञानं प्रतिबंधकं भवति। अत्र मया हृदत्वेन हृदम् अगृहीत्वा जातित्वेन हृदत्वावगाहि ज्ञानं गृह्यते तर्हि बाधस्य आकारस्य जातिमान जातिमान इत्याकारकं ज्ञानं भवता ते उक्तं यद्यद् रूपावच्छिन्नस्य यस्य यस्य तादृश विशिष्ट घटकता तत्तद् रूपावच्छिन्न विषयता भिन्न विषयता शून्यत्वं निवेशनं। तो हृदय जातिमान इत्याकारक बाधे हृदत्वावच्छिन्नस्य घटकता जातित्वावच्छिन्नस्य घटकता तद भिन्न विषयता पदेन जातिवच्छिन्ना विषयता तु भर्तुं न शक्यते। घटत्वाद्यवच्छिन्न विषयता तच्छून्यं ज्ञानं
जातिमान जातिमान इत्याकारकं ज्ञानं तत्र हृदो जात्य भावान इत्याकारक अनुमिति प्रतिबंधकता नास्ति। अतः अत्र अव्याप्ति प्रसंगस्य जातिमत धृतरूपे बाधे अव्याप्तिस्य। अतः एवं रीत्या यदि जातित्वेन हृदत्वावगाहि जातिमान वन्यभाव इत्याकारक ज्ञानमादाय जायमानस्य असंभवस्य परिहारार्थं प्रकारांतरस्य द्वैविध्यं चिन्तितम्। प्रथमं पक्षतावच्छेदकांशे अन्याप्रकारकत्वं तच्च पक्षादावच्छेदकनिष्ठ विषयता निरूपित यत्किंचिन्निष्ठ प्रकारत्वानिरूपकत्व अथवा यद्यद् रूपावच्छिन्नस्य यस्य यस्य तादृश विशिष्ट घटकता तत्तद् रूपावच्छिन्न तत्तन्निष्ठ विषयताभिन् किंचिदवच्छिन्न विषयता शून्यत्वं निवेशितम्। एतत् निवेशेऽपि हृदो जात्यभाववान् इत्यर्थलीय हृदो जातिमान् इति बाधस्य संग्रहो न स्यात्। यतो हि तत्स्थले यद्रूपावच्छिन्न विषयक निश्चय पदेन जातिमान् जातिवान् इत्याकारक निश्चयस्यापि धर्तुं शक्यतया तादृश निश्चये तत्तन्निष्ठ विषयता भिन्न विषयता शून्यत्वमपि अस्ति। अतः एतत्स्थले अव्याप्ति स्यात्। एतदर्थम् अत्र अव्यापकीभूत विषयिता शून्यत्व घटित कल्पः अनुस्रियते। यतो हि तत्कलक्षणं तत्र यद्रूपावच्छिन्न विषयितात्वं तादृश विशिष्ट विषयकत्व समानाधिकरणाभावीय प्रतियोगितावच्छेदकं तद्रूपावच्छिन्न विषयिता शून्य यद्रूपावच्छिन्न विषयक निश्चयत्वव्याधिका प्रकृतानुमिति प्रतिबंधकता तद्रूपवत्वम्। एवं इत्थं प्रकारेण अव्यापकी भूत विषयिता शून्यत्व शेष परिष्कार तत्र यद्रूपावच्छिन्न विषयक निश्चयत्व व्यापिका प्रकृतानुमिति प्रतिबंधकता यदि लक्षणं कृतमासीत् तत्र वन्यभाव विशिष्ट हृदत्वावच्छिन्न विषयकत्वस्य जातिमान वन्यभाववान् इत्याकारक निश्चये विद्यमानतया तत्र च हृदो वन्यमान इत्याकारक अनुमिति प्रतिबंधकताया अभाव यो हि असंभव प्रदर्शितः एवं लक्षणे कृते तत्र न संभव दोषः। यतो हि यद्रूपावच्छिन्न विषयिता पदेन मया जातित्वावच्छिन्न विषयिता गृह्यते। अव्यापकी भूताया विषयिता जातित्वावच्छिन्न विषयिता तादृश विषयितायाः अभावः वन्यभाव विशिष्ट तादृश विशिष्ट विषयकत्व अर्थात यद्रूपावच्छिन्न विषयकत्व दोषतावच्छेदक धर्मावच्छिन्न विषयकत्व वन्यभाव विशिष्ट हृदत्वावच्छिन्न विषयकत्वं वन्यभाववान् हृदः इत्याकारक निश्चये विद्यते। तादृश विषयकत्व समानाधिकरण अभाव जातित्वावच्छिन्न विषयितानार्थे इत्याकारक भाव धर्तुं शक्यते। यतो हि वन्यभाव विशिष्ट हृदत्वावच्छिन्न विषयकत्वं यस्मिन् वन्यभाववान् हृदः इत्याकारक ज्ञाने विद्यते तस्मिन् ज्ञाने जातित्वावच्छिन्न विषयिता न विद्यते। अतः जातित्वावच्छिन्न विषयिता नास्ति इत्याकारकः अभावः
वन्य भाव विशिष्ट हृदत्वावच्छिन्न विषयकत्व समानाधिकरणो जाता तादृश अभावीय प्रतियोगितावच्छेदकम जातित्वावच्छिन्न विषयितात्वम तद्रूपावच्छिन्न विषयिता जातित्वावच्छिन्न विषयिता तत्शून्यम शून्य यद्रूपावच्छिन्न विषयक निश्चय न जातिमान वन्य भाववान इत्याकार तत्र तु जातित्वावच्छिन्न विषयितैव विद्यते विषयिता शून्यस्तु यद्रूपावच्छिन्न विषयक निश्चय वन्य भाववान हृदः इत्याकार निश्चय तादृश निश्चयत्वव्यापिका प्रकृतानिमित्त प्रतिबंधकता जाता तद्रूपवत्वस्य वन्य भाव विशिष्ट हृद विषय का निश्चय विद्यमानत्वा भवति लक्षण समन्वय नहि कोऽपि दोषः इत्थं प्रकारेण अव्यापकी भूत विषयिता शून्यत्व घटितं लक्षणं तावत् परिष्कृतम् एवं सति परिष्कारे कृते सति अत्र तावत् अव्यापकी भूत विषयिता शून्यत्व निवेशे सत् लक्षण स्वरूपम यद्रूपावच्छिन्न विषयितात्वम यादृश विशिष्ट विषयकत्व समानाधिकरणाभावीय प्रतियोगितावच्छेदकं भवत् तद्रूपावच्छिन्न विषयिता शून्य यद्रूपावच्छिन्न विषयक निश्चयत्वव्यापिका प्रकृतानिमित्त प्रतिबंधकता तद्रूपोत्तमित्थं लक्षणं क्रियते चेत् वन्यभावो वन्यमान धूमातित्यत्र वन्यभाव विशिष्ट हृदयेऽपि लक्षण समन्वय कर्तुं शक्यते यतो हि उदासीनाया विषयिता विद्यते सैव यद्रूपावच्छिन्न विषयिता पदग्राह्या यथा वन्यभाव विशिष्ट हृद विषयक ज्ञाने हृदत्वावच्छिन्न विषयिता वन्यभाव विषयत्वावच्छिन्न विषयिता तु प्रविष्टैव अप्रविष्टा विषयिता जातित्वावच्छिन्न विषयिता जातित्वावच्छिन्न विषयिता तादृश विषयितायाः अभावः वन्यभाववान् हृदः इति निश्चये विद्यते वन्यभाववान् हृदः इति निश्चये केवलं वन्यभावत्वावच्छिन्न विषयिता हृदत्वावच्छिन्न विषयिता जातित्वावच्छिन्न विषयिता नास्ति अतः जातित्वावच्छिन्न विषयिता नास्ति इत्याकारकभाव धर्तुं शक्यते तादृश भावीय प्रतियोगितावच्छेदकी भूता विषयिता जातित्वावच्छिन्न विषयिता तादृश विषयिता शून्य प्रतीति वन्यभाववान् हृदः इत्याकारक प्रतीति तादृश प्रतीति विषयक निश्चयत्वस्य हृदयो वन्यभाववान् इति निश्चये एव विद्यमानतया तत्र प्रकृतानिमित्त प्रतिबंधकताया सत्वात् बाधे लक्षण समन्वय कर्तुं शक्यते अत्र अव्यापकी भूत विषयिता शून्यत्वस्य निवेशे भी अत्र ज्ञानपदं निविष्टं विद्यते तस्य ज्ञानपदस्य कोऽर्थः ज्ञानपदेन संशयोऽपि धर्तुं शक्यते ज्ञानपदेन भ्रमात्मकं ज्ञानमपि धर्तुं शक्यते आहार्य ज्ञानमपि धर्तुं शक्यते तादृश ज्ञानपदेन एतेषां ग्रहण संभवात् यद्रूपावच्छिन्न विषयक निश्चयत्वं संशयादावपि विद्यते अतः तत्र प्रकृतानिमित्त प्रतिबंधकतायाः अभावात् असंभव दोषः प्रसज्येत अतः ज्ञानपदं निश्चयार्थकम् इति विवेचयितुमाह ग्रन्थकारः। अत्र हेत्वाभास विषयिणी चर्चा इदानीं सम्पद्यते। तत्र हेत्वाभास द्वितीय लक्षणं
यद विषयकत्वेन ज्ञानस्य अनुमिति प्रतिबंधकत्वं तत्त्वमिति तत्र लक्षणे यद विषयकत्वमित्यस्य यदरूपावच्छिन्न विषयकत्वमर्थः तृतीयार्थः अवच्छेदकत्वं तदर्थस्य अनतिरिक्त वृत्तित्वरूपं तच्च सव्यापकतत्कत्वरूपम् एवंच यदरूपावच्छिन्न विषयकत्वव्यापिका प्रकृतानुमिति प्रतिबंधकता तत्त्वम् इत्यर्थः लभ्यते। यद विषयकत्वेन ज्ञानस्य एतल्लक्षणघटकीभूत ज्ञानपदम् अनाहार्या प्रामाण्य ज्ञानानास्कन्दित निश्चय परम अभिपेयम् तच्च यदरूपावच्छिन्न विषयक निश्चय वृत्तित्व विशिष्टम विषयकत्वेन साकमन्वय तथा च लक्षण स्वरूपम अनाहार्या प्रामाण्य ज्ञानानास्कन्दित निश्चय वृत्तित्व विशिष्ट यदरूपावच्छिन्न विषयकत्व व्यापिका प्रकृतानुमिति प्रतिबंधकता तद्रूपवत्वम् इति निष्पन्नं भवति। इदानीं विचार्यते यत् यदरूपावच्छिन्न विषयकत्व व्यापिका प्रकृतानुमिति प्रतिबंधकता तद्रूपवत्वम् इति लक्षण संपादनेनैव हृदोपनिमां धूमातित्यादि स्थलेषु वन्यभाव विशिष्ट हृदादौ लक्षण समन्वय संभवति। यतो हि यदरूपपदेन वन्यभाव विशिष्ट हृदत्वं गृह्यते तादृश वन्यभाव विशिष्ट हृदत्वावच्छिन्न विषयकत्वं हृदो वन्यभाववान् इत्याकारक ज्ञाने विद्यते तत्र च प्रकृतानुमिति प्रतिबंधकता अस्ति। अतः यदरूपा वन्यभाव विशिष्ट हृदत्वावच्छिन्न विषयकत्वव्यापिका प्रकृतानुमिति प्रतिबंधकता जाता तद्रूपवत्वस्य वन्यभाव विशिष्ट हृदय सत्व लक्षण समन्वय संभवे ज्ञानपदं किमर्थं दीयते तदा उच्यते यत् वन्यभाव विशिष्ट हृदत्वावच्छिन्न विषयकत्वं यथा हृदः वन्यभाववान् इति ज्ञाने विद्यते तथैव वन्यभाव विशिष्ट हृदत्वावच्छिन्न विषयकत्वं वह्निमान् हृदः वन्यभाववान् इत्याकारक ज्ञाने विद्यते। इदमपि ज्ञानं वन्यभाव विशिष्ट हृदम अवगाहते इति तु अन्यत् वन्य विशिष्ट हृदम अवगाहते हृदम अवगाहते वन्यमध्रद विशेषक वन्यभाव प्रकारकत्वं यथा हृदः वन्यभाववान् इति ज्ञाने विद्यते तथैव हृद विशेषक वन्यभाव प्रकारकत्वं वन्यमान् हृदः वन्यभाववान् इत्याकारक आहार्य ज्ञाने विद्यते। आहार्य ज्ञानं च स्वविरोधि धर्मितावच्छेदक स्वप्रकारक ज्ञानमेव यथा स्वंपदेन वन्यभावः ध्रियते वन्यभावस्य विरोधि धर्मः वह्निः तद्धर्मितावच्छेदक अथ च वन्यभाव प्रकारकं यज्ञानं भवति अतः तद्ज्ञानम् आहार्य ज्ञानं भवति। अतः वन्यमान् हृदो वन्यभाववान् इत्याकार ज्ञानेऽपि वन्यभाव विशिष्ट हृद विषयकत्वं गतम् आहार्य ज्ञानं च न कस्यापि प्रतिबंधकं न वा केनचित् प्रतिबद्धं भवति। अतः यद्रूपावच्छिन्न विषयकत्वस्य वन्यमान् हृदः वन्यभाववान् इत्याकारक आहार्य ज्ञाने विद्यमानतया
तत्र च हृदो वह्निमानित्याकारक अनुमिति प्रतिबंधकतायाः अभावात् असंभव प्रसज्येत। एतद्दोषवारणार्थं ज्ञानपदमुपाद्यं तदर्थस्य अनाहार्य ज्ञानवृत्तित्व विशिष्ट अनाहार्य ज्ञानवृत्तित्व विशिष्ट यद्रूपावच्छिन्न विषयकत्वं तादृश विषयकत्व व्यापिका प्रकृतानुमिति प्रतिबंधकता तद्रूपवत्वं निवेश्यते। एवं च निवेशे अनाहार्य ज्ञानवृत्तित्व विशिष्ट वन्यभाव विशिष्ट हृदत्वावच्छिन्न विषयकत्वं केवलं वन्यभाववान् हृदः इत्याकार ज्ञाने एव विद्यते, न तु वह्निमद्धृतः वन्यभाववान् इति ज्ञाने विद्यते। तत्र तादृश निश्चयत्वस्य आहार्य ज्ञान वृत्तित्वेन अनाहार्य ज्ञान वृत्तित्व विशिष्टत्वाभावात्। अतः इदं ज्ञानं वन्यभाव विशिष्ट हृदत्वावच्छिन्न विषयकत्वं हृदो वन्यभाववान् इत्याकारक निश्चये एव विद्यते, न तु आहार्य ज्ञाने। तत्र च प्रकृतानुमिति प्रतिबंधकतायाः सत्वात् भवति समन्वयः न हि असंभवः प्रसज्येत। तदा पुनरपि एवम् उच्यते, यदि अनाहार्य ज्ञान वृत्तित्व विशिष्टं निवेश्यते चेत् तदापि हृदो वह्निमान् धूमातित्यत्रैव संभवः। यतो हि संशयात्मक ज्ञानम आहार्य ज्ञानम न भवति। यतो हि संशये धर्मितावच्छेदकम हृदत्वमेव स्वविरोध धर्मितावच्छेदकं ज्ञानम न संशयात्मकं ज्ञानम। अतः वन्यभाव विशिष्ट हृदत्वावच्छिन्न विषयकत्वस्य हृदो वह्निमान् न वा इत्याकार संशयेऽपि विद्यमानतया तत्रापि हृदो वह्निमान् इत्याकारक अनुमिति विरोधित्वाभाव। यतो हि संशयात्मकं ज्ञानं तद्भाववत्ता निश्चयस्य तद्भाववत्ता निश्चयेन प्रतिबद्धं संशयो भवति, परन्तु तेन तत्प्रतिबंधकं न भवति। यतो हि भवद्भिः ज्ञातमेव पर्वतो वह्निमान् न वा इति संशये जाते पर्वतो वह्निमान् इति अनुमिति उत्पद्यते। साध्य संशयः तद्वत्ता बुद्धौ कारणतया निर्दिष्टं विद्यते, न तु प्रतिबंधकत्वेन। एवञ्च अनाहार्य ज्ञान वृत्तित्व विशिष्ट वन्यभाव विशिष्ट हृदत्वावच्छिन्न विषयकत्वस्य हृदो वह्निमान् न वा इत्याकारक संशयेऽपि विद्यमानतया तत्र च प्रकृतानुमिति हृदो वह्निमान् इत्याकारक अनुमिति प्रतिबंधकत्वाभाव पुनरपि असंभव प्रसज्येत। अतः अनाहार्य ज्ञानं परित्यज्य अनाहार्य निश्चयः वक्तव्यः। अनाहार्य निश्चय पदेन संशयः धर्तुं न शक्यते, अपितु अनाहार्य निश्चयः वन्यभाववान् हृदय इत्याकारक निश्चयः तादृश निश्चय वृत्तित्व विशिष्ट वन्यभाव विशिष्ट हृदत्वावच्छिन्न विषयकत्वं हृदो वन्यभाववान् इत्याकारक निश्चये एव विद्यते। तत्र च प्रकृतानुमिति प्रतिबंधकतायाः सत्वात् नासंभवः। यदि अत्र आशंक्येत यत् वन्यभाव विशिष्ट हृदत्वावच्छिन्न विषयकत्वमादाय यद्यपि संशयमादाय अथ च आहार्य ज्ञानमादाय असंभवः परिहर्तुं शक्यते, तथापि हृदो वन्यभावान् इदं ज्ञानम् अप्रमा। यदा ज्ञानम् अप्रामाण्य ज्ञानात् स्कन्दितं भवति तदा सः तज्ज्ञानं प्रतिबंधको न भवति। अस्यां दशायाम् अनाहार्य ज्ञान वृत्तित्व विशिष्ट वन्यभाव विशिष्ट हृदत्वावच्छिन्न विषयकत्वं हृदो वन्यभावान् इदं ज्ञानम् अप्रमा इत्याकारक प्रामाण्य ज्ञानात् स्कन्दितेऽपि हृदो वन्यभावान् इदं ज्ञानम् अप्रमा इति ज्ञाने गतम्
अप्रामाण्य ज्ञानास्कंदितं च तादृश ज्ञानम न यदो वह्निमान इत्याकारक अन्विते प्रतिबंधकम अतः तत्र पुनरसंभवस्य एतदर्थम अनाहार्य ज्ञाने अप्रामाण्य ज्ञाना नास्तिदं तभी निवेशनीय एवं च अनाहार्य प्रामाण्य ज्ञानानास्कंदित निश्चय वृत्तित्व विशिष्ट यद रूपावच्छिन्न विषयकत्व व्यापिका प्रकृतानुमिति प्रतिबंधकता तद रूपवत्वमिति लक्षणम निष्पन्नम भवति एवं च लक्षणे कृते अनाहार्य प्रामाण्य ज्ञानानास्कंदित निश्चय वृत्तित्व विशिष्ट वृत्तित्व विशिष्ट वन्य भाव विशिष्ट हरदत्वावच्छिन्न विषयकत्वम केवलम हरदो वन्य भावान इत्याकारक विशिष्ट बुद्धा भी विद्यते न तो वन्यमान हरदा वन्य भावान इत्याकारक ज्ञाने नवा हरदो वन्य भावान इदं ज्ञानम अप्रमा इत्याकारक प्रामाण्य ज्ञानास्कंदिते ज्ञाने नवा हरदो वन्यमान हरदा वन्य भावान इत्याकारक आहार्य ज्ञाने नास्ति तेषाम अप्रामाण्य ज्ञानानास्कंदित अनाहार्यत्वाभावा अतः लक्षणं तावत् निष्पन्नं भवति अनाहार्य प्रामाण्य ज्ञानानास्कंदित निश्चय वृत्तित्व विशिष्ट यद्रूपावच्छिन्न विषयकत्व व्यापिका प्रकृतानुमिति प्रतिबंधकता तद्रूप इत्थं लक्षणं तु मूलोक्तम् यत् विषयकत्वेन ज्ञानस्य अनुमिति प्रतिबंधकत्वं तत्त्वम् इति लक्षण घटक ज्ञान पदस्य अनाहार्य प्रामाण्य ज्ञानानास्कंदित निश्चय निश्चयार्थकत्वम् अभिप्रेत्य लक्षणं निष्पन्नम् एवं च लक्षण स्वरूपं जातम् अनाहार्य प्रामाण्य ज्ञानानास्कंदित निश्चय वृत्तित्व विशिष्ट यद्रूपावच्छिन्न विषयकत्व व्यापिका प्रकृतानुमिति प्रतिबंधकता तद्रूपवत्वम् इत्येवं लक्षणे कृते सति नहि दोषैक देशेषु अतिव्याप्ति न वा कस्मिंश्चिदपि दोषे अव्याप्ति संभावनापि अतः द्वितीय लक्षणस्य इत्थं परिष्कारो भीत अत्रेयम् आशंका जायते यदि यद्रूपावच्छिन्न विषयकत्व व्यापकत्वमर्थः अवच्छेदकत्वस्य अनतिरिक्त वृत्तित्वार्थकत्व स्वीकारेण क्रियते चेत् तदा दोषवारणं यदि संभवति चेत् तदा किमर्थं तावत् लक्षणं अनतिरिक्त वृत्तित्व रूपमर्थम अस्वीकृत्य यद्रूपावच्छिन्न विषयिकात्व व्याधिका प्रकृतानुमिति प्रतिबंधकतावच्छेदकता तद्रूपवत्वमेव कुतो न लक्षणं कृतम् इत्येवं लक्षणे कृतेपि दोषाणां वारण संभवे किमर्थम अनतिरिक्त वृत्तित्व कल्पः आश्रितः स्वरूप संबंध रूपावच्छेदकत्वम् अभिवेत्यापि यदि सर्वेषां दोषाणां वारण संभवे किमर्थं भवता तावत् इदं लक्षणं कृतम् अनतिरिक्त वृत्तित्व रूप तदा उच्यते यत् यदि यद्रूपावच्छिन्न विषयिता प्रकृतानुमिति प्रतिबंधकतावच्छेदिका तद्रूपवत्वम् इति लक्षणं क्रियते चेत् शुद्ध हरदत्वे अतिव्याप्ति वारणार्थं कृतमासीत् यद्रूपावच्छिन्न विषयिता पदेन हरदत्वावच्छिन्न विषयिता गृह्यते यदा वन्यभाव विशिष्ट वन्यभाववान हरद इत्याकारकं ज्ञानं हतो वन्यमान इत्याकारकानुमिते प्रतिबंधकं भवति अतः तद्घटकी भूता या विषयता सन्ति ता सर्वाभि प्रतिबंधकतावच्छेदिका अतः वन्यभाव विशिष्ट हरदत्वावच्छिन्न विषयिता यदि अनुमिति
प्रतिबंधकतावच्छेदिका तथा तदघट की भूत हरदत्वावच्छिन्न विषयिता भी अनुमिति प्रतिबंधकतावच्छेदिका भवति। तद्रूपवत्वस्य हृदय सत्वात् दोषैक देशे अतिव्याप्ति स्यात्। यदि अनतिरिक्त वृत्तित्व रूपम अवच्छेदकत्वं परित्यज्य स्वरूप संबंध रूपावच्छेदकत्वं निवेश्यते चेत् तदा दोषैक देशे अतिव्याप्ति स्यात्। तादृश अनतिरिक्त वृत्तित्व निवेशे कृत्यत्व नातिव्याप्ति। तथापि अत्र उच्यते यदि अनतिरिक्त वृत्तित्व विषयताया निवेशे शुद्ध हृदय अतिव्याप्ति वारणे भी तत्र जातित्वेन हृदावगाहि जातिमान वन्यभाववान् इत्याकार ज्ञानस्यापि वन्यभाव विशिष्ट हृदत्वावच्छिन्न विषयकत्वे जातित्वेन हृदत्वम् अवगाहते यज्ञानम् तादृश ज्ञानमादाय अर्थात जातिमान वन्यभाववान् इत्याकारकं ज्ञानं हृदय वन्यमान इत्याकारकनिमित्ते प्रतिबंधकं न भवति। यदि अनतिरिक्त वृत्तित्व रूपम अवच्छेदकत्वं निवेश्यते चेत् तर्हि वन्यभाव विशिष्ट हृदत्वा अनाहार्या प्रामाण्य ज्ञानानास्कंदित निश्चय वृत्तित्व विशिष्ट वन्यभाव विशिष्ट हृदत्वावच्छिन्न विषयकत्वस्य जातिमान वन्यभाववान् इत्याकारक निश्चयेपि विद्यमानतया तत्र च प्रकृतानुमिति प्रतिबंधकताया अभावात् अव्याप्ति प्रसज्येत। यदि तावत् अस्याः अव्याप्तेः परिहाराय पक्षतावच्छेदकांशे अन्या प्रकारकत्वं निवेश्यते। अर्थात पक्षतावच्छेदक निष्ठ विषयता निरूपित यत्किंचित् निष्ठ प्रकारत्वा निरूपिका यद्रूपावच्छिन्न विषयिता प्रकृतानुमिति प्रतिबंधकता तद्रूपवत्वम् इत्येवं यदि लक्षणं क्रियते चेत् तर्हि अत्र जातिमान वन्यभाववान् इत्याकारको यः निश्चयः तत्र पक्षतावच्छेदकं हृदत्वनिष्ठ विशेषता निरूपिता यत्किंचित् निष्ठा प्रकारता जातित्वनिष्ठ प्रकारता तादृश प्रकारता निरूपिकैव जाता। अतः वन्यभाव विशिष्ट हृदत्वावच्छिन्न विषयकत्वम् अस्माकं कीदृशम् पक्षतावच्छेदक निष्ठ विषयता निरूपित यत्किंचित् निष्ठ प्रकारत्वा निरूपकत्व विशिष्ट वन्यभाव विशिष्ट हृदत्वावच्छिन्न विषयकत्वं हृदो वन्यभाववान् इति निश्चये विद्यते। जातिमान वन्यभाववान् इत्याकारक निश्चये नास्ति। अतः तत्र प्रकृतानुमिति प्रतिबंधकतायाः असत्त्वेऽपि नाभ्याति। यदि तावत् जातिमान वन्यभाववान् इत्याकारक निश्चयमादाय अत्र अव्याप्तिवारणार्थं भवता पक्षतावच्छेदक निष्ठ विशेषता निरूपित यत्किंचित् निष्ठ प्रकारत्वा निरूपकत्वं यद्रूपावच्छिन्न विषयकत्वे निवेश्यते चेत् तदा जलवान वन्यमान इत्याकारक स्थलीय वन्यभाववत् जलवान इति बाध निश्चये लक्षण समन्वय कर्तुं न शक्यते। जलवान वन्यभाववान् इत्याकारक बाध निश्चये अत्र जलवतः पक्षता वन्ये साध्यता जलवान वन्यमान इत्याकारकान्वितौ जलवान वन्यभाववान् इत्याकारक निश्चयस्य बाधस्वरूपता स्वीक्रियते। बाधस्वरूपता स्वीकारे सति तत्र लक्षणत्व विद्यते पक्षतावच्छेदक निष्ठ विषयता भिन्न यत्किंचित् निष्ठ प्रकारत्वा निरूपकत्वम्। अत्र पक्षतावच्छेदकं जलम पक्षतावच्छेदक जलनिष्ठ विषयता निरूपिता यत्किंचित् निष्ठ प्रकारता तत्र जलनिष्ठा प्रकारता पक्षतावच्छेदकं जलम जलनिष्ठ विशेषता निरूपिता यत्किंचित् निष्ठ प्रकार जलत्वनिष्ठा प्रकारता तादृश प्रकारतायाः निरूपकमेव इदं ज्ञानम्।
है ना, विषयत्वा निरूपक पक्षतावच्छेदक निष्ठ विशेष्यता निर्विता या किंचन निष्ठा प्रकारता जलत्व निष्ठा प्रकारता ता इस प्रकारता निरूपकत्वमेव जलवान वन्य भाववान इत्याकारक निश्चय बाधात्मके विद्यते प्रकारत्वा निरूपकत्वं नास्ति अतः अत्र दोषे अव्याप्ति स्यात् यदि तावत् एतद्दोषवारणं पक्षतावच्छेदकांशे अन्य प्रकारकत्वं निवेश्य एतद्दोषस्य परिहारः कर्तुं न शक्यते यदि एतद्दोषवारणार्थं तादृश विशिष्टा घटक पदार्थानि यद रूपावच्छिन्ने अवच्छिन्ने लक्षणं संगमनीयं विद्यते तद रूपावच्छिन्ना घटक पदार्था विषयकत्वं यद रूपावच्छिन्न विषयक निश्चय यदि निवेश्यते तदा अस्य दोषस्य वारणं यद्यद रूपावच्छिन्ने लक्षणं संगमनीयं अर्थात वन्य भाव विशिष्ट जलवत्वावच्छिन्ने लक्षणं संगमनीयम अस्ति तादृश विशिष्ट अघटकी भूता ये पदार्था सन्द न जलत्वं जलादिकं वा विशिष्टा घटकम विशिष्टा घटकस्य पदार्थ घटपटादय तत् अभिषेक निश्चय जलवान वन्य भाववान इत्याकारक निश्चय तादृश निश्चयत्व्याभिचार प्रकृता निमित्त प्रतिबंधकता जाता अतो नाव्य पूर्व स्थले च वन्य भाव विशिष्ट अर्धत्वावच्च जातिमान वन्य भाववान इति ज्ञानमादायो हि दोष प्रदर्शितः तस्याभिवारणम् अनेन कर्तुं शक्यते यद रूपावच्छिन्न पदेन वन्य भाव विशिष्ट अर्धत्वावच्छिन्नः ग्राह्य वन्य भाव विशिष्ट अर्धत्वावच्छिन्ने लक्षणं संगमनीयं तद रूपावच्छिन्ना घटकी भूत पदार्थ जातित्व पदार्थ तत् अनिरूपकम विशिष्टा घटक पदार्थ विषयकत्वमेव जातिमान वन्य पदार्था विषयकत्वं नास्ति अतः जातिमान वन्य भाववान इति निश्चयो विधर्तुं न शक्यते अतः तस्याभिवारणं भवेत् तर्हि विशिष्टा घटक पदार्था विषयकत्वं निवेश्यैव लक्षणं तत्र वारणीयं भवत् तदा उच्यते सर्वम् आकाशवत् एकस्थलं विद्यते तत्र बाधा अस्ति आकाशाभाववत् सर्वं तत्र लक्षणं संगमनीयं तत्र लक्षणं संगमनीयम् अस्ति आकाशाभाववत् सर्वत्वावच्छिन्ने आकाशाभाववत् सर्वत्वावच्छिन्ना घटक पदार्थ एवं प्रसिद्ध सर्वेषामेव पदार्थानां सर्वत्वावच्छिन्न घटकत्वा सर्वत्वावच्छिन्न पदेन ग्राह्यत्व विशिष्टा घटक पदार्था विषयकत्वस्य अप्रसिद्ध्या सर्वम् आकाशवत् एतत्स्थलीय आकाशाभाववत् सर्वरूप बाधे अभियाति एतद्दोषवारणार्थं यदि भवता निवेश्यते यद्यद् रूपावच्छिन्नस्य यस्य यस्य तादृशघटकता तत्तद्रूपावच्छिन्न तत्तन्निष्ठ विषयता भिन्न किंचिदवच्छिन्न विषयता शून्यत्वं निवेश्यते एकादशे निवेशे कृते सति न जातिमान वन्य भाववान इति ज्ञानमादाय हृदो वन्यमान धूमात् इत्यादो संभवन्ति यतो हि यद्यद् रूपावच्छिन्नस्य यस्य यस्य विशिष्टता हृदो वन्य भाववान इत्याकारक निश्चयमादाय लक्षणं संगमनीयम् अस्ति तत्र यद्यद् रूपावच्छिन्नस्य हृदत्वावच्छिन्नस्य वह्नित्वावच्छिन्नस्य अभावत्वावच्छिन्नस्य एतेषां विशिष्ट घटकता विद्यते तत्तद् रूपावच्छिन्न हृदत्वावच्छिन्न वह्नित्वावच्छिन्न अभावत्वावच्छिन्न या तत्तन्निष्ठा विषयता हृदनिष्ठा विषयता वह्निष्ठा विषयता अभावनिष्ठा विषयता अधिकरणनिष्ठा विषय तादृश विषयता भिन्ना या किंचिदवच्छिन्न विषयता निरवच्छिन्ना जातित्व निष्ठावच्छेदकता जाति निष्ठा भी जातित्वावच्छिन्ना जाति निष्ठा विषयता भी हृदो वन्य भावात् निश्चय घटकी भूता नास्ति अतः तदवच्छिन्न विषयता शून्यत्वं जातिमान वन्य भावान् इत्याकारक निश्चय नास्ति अपितु विषयता भिन्ना या किंचित अवच्छिन्न विषयता जातित्वावच्छिन्ना जातिनिष्ठ विषयता तादृशता शून्यत्वं हृदो वन्य भावान् इत्याकारक निश्चय विद्यते तत्र च प्रकृतानुमिति प्रतिबंधकतायाः विद्यमानत्वात् न हि तावत् तत्र दोष प्रसक्ति एवं यदि निवेश्यते चेत् तदा जातित्वावच्छिन्नस्य
हृदत्वादे न बन्य भाव हृदयावृत्ति एवं यदि लक्षण क्रियते तदा हृदय जात्य भाववान एतत्सलीय हृदय जात्य भाववान हृदय विशेष जात्य भाव प्रकारिका अनुमिति दोषश्च हृदय विशेषक जाति प्रकारक हृदय जातिमान इत्याकारक तत्र लक्षण संगमनीयम विद्यते जातिमध्रते परंतु मया ज्ञानं गृह्यते जातिमान जातिमान हृदय जातिमान इति ज्ञान निश्चय हृदय जात्यवान अनुमिते प्रतिबंधक परंतु जातिमान जातिमान इत्याकार निश्चय न हृदय जात्य भावान इत्यनुमिते प्रतिबंधक जातिमान जातिमान हृदय इत्याकारक ज्ञानमपि इदानीं धर्तुं शक्यते यतो हि बाधा विद्यते हृदय जातिमान तत्र विशिष्टार्थकता हृदत्वावच्छिन्न विषयता और जातित्वावच्छिन्न विषयता यद्यद रूपावच्छिन्न से विशिष्ट घटेता तत्तद रूपावच्छिन्न जातित्वावच्छिन्ना जातिनिष्ठ विषयता हृदत्वावच्छिन्न हृदयनिष्ठ तादृश विषयता भिन्ना किंचित अवच्छिन्न विषयता घटत्वाद्यवच्छिन्न विषय तादृश विषयता शून्यत्वं जातिमान जातिमान इति निश्चय विद्यते तादृश निश्चयत्व व्यापिका हृदय जात्य भावान इत्याकारक अनुमिति प्रतिबंधकता न भवति अतः अत्र अव्याप्तिस्य अतः एवं निवेशयितुं न शक्यते अतएव तावत्तु यद्रूपवच्छिन्न विषयितात्मं तादृशविषयकत्समानाधिकरणाभावीय प्रतियोगितावच्छेदकं तत्तद्रूपावच्छिन्न विषयिता शून्यत्वं निवेश यद्रूपावच्छिन्न विषयितात्वं जातिमत्वावच्छिन्न विषयितात्वं हृदय जात्यभावान इतसलीय अनुमिति प्रतिबंधकी भूतो यो हि निश्चय हृदय जातिमान तादृश विषयत्वगत समानाधिकरणाभावीय प्रतियोगितावच्छेदकं यतो हि तादृश विशिष्ट विषयकत्व समानाधि यद्रूपावच्छिन्न विषयिता पदेन का विषयिता जातिमत हृदत्वावच्छिन्न विषय तो लक्षण घटक बाध निश्चय जातिमान जातिमान इत्याकारक निश्चय तो नहीं बाध अतः तत्की भूत जाति विशिष्ट जातिमत्वावच्छिन्न विषयता जातिमान जातिमान इति याने विद्यते परंतु हृदय जातिमान इत्याकार के जातिमध्रत्वावच्छिन्न विषयता विद्यते तस्याः अभावः विशिष्ट विषयक समानाधिकरणाभावः न भवितुमर्हति तादृश विशिष्ट दोषे लक्षण संगमनीयम् हृदय जातिमान इत्याकारक बाध एव दोष तादृश विशिष्ट विषयकत्व समानाधिकरणो अभावः जाति विशिष्ट जातिमत्वावच्छिन्न विषयिता नास्ति भाव तादृशभावीय प्रतियोगितावच्छेदकमेव जाति विशिष्ट जातिमत्वावच्छिन्न विषयितात्वं तादृशविदा शून्यत्वं तत्र जातिमान हृदय इति ज्ञाने विद्यते तत्र प्रकृतानुमिति प्रतिबंधकता विद्यते इत्येता लक्षण समन्वयः कृतः इदानीम् उच्यते यदि भवता एवं निवेश्यते तदापि यदुक्तम यदि यदरूपावच्छिन्न विषयिता प्रकृता विषयकत्व व्यापिका प्रकृतानुमिति प्रतिबंधकता तद्रूपवत्वं लक्षणं कृतम् मया उच्यते स्वरूप संबंध रूपावच्छेदकत्व निवेशे यदरूपावच्छिन्न विषयिता पदेन यदरूपावच्छिन्न विषयिता पदेन एकदेशीय हृदत्वाद्यवच्छिन्न विषयितायापि धर्तुं शक्यतया सापि प्रतिबंधकतावच्छेदिका जाता तद्रूपवत्वस्य हृदय इत्याकारक ज्ञाने वन्यभाव इत्याकार ज्ञाने सत्वात् तत्र अतिव्याप्तिस्य एकदेशातिव्याप्तिवारणाय
स्वरूप संबंध रूपावच्छेदकत्व कल्पम परित्यज्य भावता अनतिरिक्त वृत्तित्व रूप कल्प अनुसृत इदानीम उच्यते स्वरूप संबंध रूपावच्छेदकत्व निवेशे की मया एवं उच्यते यद रूपावच्छिन्न विषयिता सामान्यं प्रकृतानुमिति प्रतिबंधकतावच्छेदकं तदरूपवत्वम् इत्यत्र केवलं यद्रूपावच्छिन्न विषयकत्वम् अन्वेष्य यद्रूपावच्छिन्न विषयता सामान्यं प्रकृतानुमिति प्रतिबंधकता वच्छेदकं तद्रूपवत्वं निवेश्यते विषयता सामान्य पदेन यावत्यः विषयता सन्ति सर्वा अपि ग्राह्या एकैक विषयिता न ग्राह्या तत्र विषयिता सामान्यं प्रतिबंधकतावच्छेदकं तु भवति यो हि दोषः एकैक देशमादाय यद्रूपावच्छिन्न विषयिता अनुमिति प्रतिबंधकतावच्छेदिका जाता दोषः दत्तः तद्दोषवारणं तु यद्रूपावच्छिन्न विषयिता सामान्य निवेशे नैव कर्तुं शक्यते यतो हि सामान्य पदस्य व्यापकत्वार्थकतया यद्रूपावच्छिन्न विषयितात्व व्यापिका प्रथमम् अनतिरिक्त वृत्तित्व कल्पे यद्रूपावच्छिन्न विषयिता व्यापिका प्रकृतानुमिति प्रतिबंधकता अस्ति इदानीमुच्यते यद्रूपावच्छिन्न विषयितात्व व्यापिका प्रकृतानुमिति प्रतिबंधकता वच्छेदकता तद्रूपत्वम् एवं च निवेशे दोषघटकी भूत एक देश विषयिता तु एक देश विषयक ज्ञाने विद्यते तत्र विषयिता विद्यते अतः प्रतिबंधकता वच्छेदकता नास्ति अतः एक देश विषयतात्व व्यापिका प्रकृतानुमिति प्रतिबंधकता वच्छेदिका न भवति यद्रूपावच्छिन्न विषयितात्वं यत्र यत्र विद्यते हृदत्वावच्छिन्न विषयितायां वर्णित्वावच्छिन्न विषयितायां अभावत्वावच्छिन्न तादृश विषयितात्वं त्रिषु विषयितासु विद्यते तत्र तु प्रकृतानुमिति प्रतिबंधकतावच्छेदकत्वं विद्यते एव अत्रापि यथा तत्र यद्रूपावच्छिन्न विषयिता सामान्यं प्रकृतानुमिति प्रतिबंधकतावत् उक्तं तथैव अत्रापि उच्यतां यद्रूपावच्छिन्न विषयितात्व व्यापिका प्रकृतानुमिति प्रतिबंधकता वच्छेदकता तद्रूपत्वम् इत्येवं लक्षणकरणेनैव तावत् हृदो वह्निमान् धूमात् इत्यादौ जातिमान् वन्यभावान् इत्यादि ज्ञानेषु अतिव्याप्तिवारणं संभवति एवं एकदेशातिव्याप्तिवारणं कर्तुं शक्यते किमर्थम् अनतिरिक्त वृत्तित्व कल्पानुसरणम् इत्येवं जिज्ञासा जाता तत्र उच्यते एवं यदि निवेश्य भावत्य उच्यतां भवता तथापि उच्यते भो यद्रूपावच्छिन्न प्रतिवच्छिन्न विषयितात्व व्यापिका प्रकृतानुमिति प्रतिबंधकतावच्छेदकता तद्रूपोत्तम एतदपेक्षया यद्रूपावच्छिन्न विषयिता व्यापिका प्रकृतानुमिति प्रतिबंधकता तद्रूपोत्तम इति लक्षणं क्रियते चेत् विषयितात्व व्यापकत्वस्य प्रतिबंधकतावच्छेदकतायां प्रवेशापेक्षया यद्रूपावच्छिन्न विषयिता व्यापकत्वस्य प्रकृतिनिवृत्ति प्रतिबंधकतायां निवेशे लाघवम् अतः लाघवात् विषयकत्व व्यापकत्वमेव प्रतिबंधकतायां निवेशनीयम् यतो हि विषयितात्व व्यापिका प्रकृतानुमिति प्रतिबंधकतावच्छेदकता एतदपेक्षया विषयकत्व व्यापक प्रतिबंधकता निवेशे लाघवम् तथापि उच्यते भवन मते ज्ञान पदस्य भवन मते इत्यस्य तात्पर्यं यद्रूपावच्छिन्न विषयकत्व व्यापिका प्रकृतानुमिति प्रतिबंधकता इत्येवं लक्षणे कृते लाघवम् इत्येवं वदतां भवतां
मते अनाहार्या प्रामाण्य ज्ञानानास्कंदित निश्चय वृत्तित्व विशिष्टार्थकम ज्ञान पदम उपात्तम अस्माकं मते च अनाहार्यत्वादेह अनिवेशात् लाघवमेव भवन मते लक्षणं स्यात् अनाहार्या प्रामाण्य ज्ञानानास्कंदित निश्चय वृत्तित्व विशिष्ट यद रूपावच्छिन्न विषयकत्व व्यापिका प्रकृतानुमिति प्रतिबंधक अस्मन् मते च लक्षणं निश्चय वृत्तित्व विशिष्टत्व न निवेश्यते यद रूपावच्छिन्न विषयितात्व व्यापिका प्रकृतानुमिति प्रतिबंधकतावच्छेदकता तद्रूपवत्वम इति निश्चयत्वाद्यनिवेशात् अत्र अस्मात् संशय ज्ञानीय विषयिताया निश्चयत्वादि विशिष्यत्वेन प्रतिबंधकतावच्छेदकतया बाधादि रूप दोष निरूपित विषय तत्व व्यापकताया अक्षरतत्व नहीं कोपि दोषः यतो ही निश्चय्याया वन्य भाव विशिष्ट हरतत्वावच्छिन्न विषयिता संशय्याया वन्य भाव विशिष्ट विषयिता स्वा एकैव यथा संशय्या वन्य भाव विशिष्ट हरतत्वावच्छिन्न विषयिता अनुमिति प्रतिबंधकतावच्छेदिका एवं निश्चय्या या वन्य भाव विशिष्ट हरतत्वावच्छिन्न विषयिता सापि एकैव अतः प्रतिबंधकतावच्छेदिका जाता अतः नास्ति अव्याप्ति प्रसव अतः प्रतिबंधकतावच्छेदकतायां विषयिकात्व व्यापकत्व निवेशे अनाहार्या प्रामाण्य ज्ञानादि निश्चय वृत्तित्व विशिष्टस्य निवेशा नास्ति परंतु अनतिरिक्त वृत्तित्ववादीनां मते कातत् अनाहार्या प्रामाण्य ज्ञानानास्कंदित निश्चय वृत्तित्वम अवश्यम प्रवेश्यम अतः अनतिरिक्त वृत्तित्वापेक्षया प्रतिबंधकतावच्छेदकत्ववादिनां मते नास्ति किमपि गौरवम् इत्येवम् उत्तरितम् तत्र यदि तावदेवम् उच्यते तदा एवं वदामः वन्यभाववान् हृदयो वह्निमान् इति आहार्य ज्ञानीया वन्य भाव विशिष्ट हृदत्वावच्छिन्न विषयिता भिन्न अनाहार्य ज्ञानीया हृदो वन्य भाववान इत्याकार ज्ञानीय ज्ञानीया यह वन्य भाव विशिष्ट हृदत्वावच्छिन्ना विषयता सा भिन्न यतो ही आहार्य ज्ञान समानाकारकम अनाहार्य ज्ञानम भवत्येव नहीं संशय विषयताया निश्चय विषयतायाश्च अवच्छे ऐक्यम स्वीकर्तुं शक्यते संशय समानाकारक ही कारकमेव निश्चयात्मकं ज्ञानं जायते अतः तत्र स्थलीय संशयीय वन्य भाव विशिष्ट हृदत्वावच्छिन्न विषयिता हृदो वन्य भावान इत्याकारक निश्चयीय वन्य भाव विशिष्ट हृदत्वावच्छिन्न विषयिता समानाकार ज्ञानीय विषयितात्वेन ऐक्यम यद्यपि स्वीकर्तुं शक्यते तथापि वन्यभाववान हृदो वह्निमान् इत्याकारक आहार्य ज्ञानीय वन्यभाव विशिष्ट हृदत्वावच्छिन्न विषयिता अथ च हृदो वन्यभावान इत्याकारक अनाहार्य ज्ञानीय वन्यभाव विशिष्ट हृदत्वावच्छिन्न विषयिता नैका यतो ही आहार्य ज्ञान से समानाकारकम अनाहार्य ज्ञानम अप्रसिद्धम अतः आहार्य ज्ञान समानाकारक आहार्य ज्ञान से अप्रसिद्ध्या तत्र वन्यभाव विशिष्ट हृदत्वावच्छिन्नाया आहार्य ज्ञानीय विषयिता सा न प्रतिबंधकतावच्छेदिका अपितु हृदो वन्य भाववान इत्याकारक अनाहार्य ज्ञानीय वन्य भाव विशिष्टत्वावच्छिन्न विषयितैव हृदो वह्निमान् इत्याकारक अनुमिते प्रतिबंधकतावच्छेदिका भवति द्वयोः विषयतयोः आहार्य ज्ञानीय अनाहार्य ज्ञानीय वन्य भाव विशिष्टत्वावच्छिन्न विषयतायाः ऐक्यं कथमपि वक्तुं न शक्यते आहार्य ज्ञान समानाकारक आहार्य ज्ञानस्य अप्रसिद्धत्वात् अतः अव्याप्ति स्यात्
तद्दोष परिहाराय अनाहार्य ज्ञान वृत्तित्व विशिष्टत्व विशेषणीयम। अनाहार्य ज्ञान वृत्तित्व विशिष्टत्व निवेशे च प्रतिबंधकतावच्छेदकतावादी मते भी अनाहार्य ज्ञान वृत्तित्व विशिष्ट यत रूपावच्छिन्न विषयितात्व व्याधिका प्रकृतानुमिति प्रतिबंधकतावच्छेदकता तद्रूपोत्तम एवं निवेशनीय और अनतिरिक्त वृत्तित्व रूप प्रतिबंधकता कल्पे भी निवेशनीय। अतः तदपेक्षया अनतिरिक्त वृत्तित्व निवेश कल्पनापेक्षया प्रतिबंधकतावच्छेदकत्व निवेशे नास्ति किमपि लाघवम् तत्रापि प्रवेशः। तत्र अनतिरिक्त वृत्तित्व कल्पे अनाहार्य प्रामाण्य ज्ञानानास्कंद निश्चय वृत्तित्व विषय यद रूपावच्छिन्न विषयकत्व व्यापकताया प्रवेशः। अत्र तु अवच्छेदकता कल्पे अनाहार्य ज्ञान वृत्तित्व विषय यद रूपावच्छिन्न विषयिकात्व व्यापिका प्रकृतानुमिति प्रतिबंधकतावच्छेदकता तद्रूपोत्व एवं च अनतिरिक्त वृत्तित्व कल्पापेक्षया प्रतिबंधकतावच्छेदक स्वरूप संबंध रूप प्रतिबंधकतावच्छेदकत्व निवेश कल्पे गौरवमेव भवति। अतः तत्परित्यज्य अनतिरिक्त वृत्तित्वमेव निवेशनीयम तथा अत्र कल्पे सह वदति तथापि निश्चयस्य अर्थ संशयान्यत्वम् अथ च अप्रामाण्य ज्ञानानाति अनतिरिक्त वृत्तित्व कल्पे निश्चय पदार्थ अनाहार्य प्रामाण्य ज्ञानानास्कंदित निश्चय पर गृह्यते। आहार्य ज्ञानमादाय अप्रामाण्य ज्ञानमादाय संशयमादाय च अव्याप्तिवारणार्थं करणीयम्। अस्मन् मते स्वरूप संबंध रूपावच्छेदकत्ववादी मते तावत् निश्चयस्य निवेशे कृते संशयान्यत्वस्य निवेशः भवति। संशयानत्वं नियतम् अप्रामाण्य ज्ञानानास्कंदितत्वमपि निवेश्य तदपेक्षया लाभम्। अनतिरिक्त वृत्तित्ववादी मते अनाहार्य प्रामाण्य ज्ञानानास्कंदित निश्चय वृत्तित्व विशिष्टत्वं निवेशितम्। स्वरूप संबंध रूपावच्छेदकत्ववादी मते अनाहार्य ज्ञान वृत्तित्व विशिष्ट यद रूपावच्छिन्न विषयकत्व मात्रं निवेशितम्। एवं च स्वरूप संबंध रूपावच्छेदकत्ववादी मते निश्चयत्वं संशयान्यत्व रूपं तन्न निवेशितम्। अथ च अप्रामाण्य ज्ञानानास्कंदितत्वमपि निवेश्य न निवेश्य अनतिरिक्त वृत्तित्व काल्पित त्रयाणां निवेशः। अतः अनतिरिक्त वृत्तित्व कल्पापेक्षया एतत् प्रतिबंधकतावच्छेदकत्व घटित कल्प एव श्रेयान् लघुतरः। अतः एवं वक्तव्यं लक्षण स्वरूपं तावत् एवं करणीयम् अनाहार्य प्रामाण्य ज्ञानानास्कंदित निश्चय वृत्तित्व विशिष्ट यद रूपावच्छिन्न विषयितात्व व्यापिका प्रकृतानुमिति प्रतिबंधकतावच्छेदकता तद्रूपोत्तम इत्येवं लक्षणं करणीयमस्ति। इति समीचीनम्। अत्र वदामः यत् अनतिरिक्त वृत्तित्वमेव निवेशनम् इदानीं समाधीयते। अनतिरिक्त वृत्तित्वरूपमेव अत्र निवेशनीयम् न तु स्वरूप संबंध रूपावच्छेदकत्वम् इति सिद्धान्तविधि एतत् प्रतिपादनाय इदानीं प्रवृत्ति। यतो हि उच्यते यदि भवता स्वरूप संबंध रूपावच्छेदकत्वं प्रवेश्यते तदा लक्षण स्वरूपं यद रूपावच्छिन्न विषयितात्व व्यापिका प्रकृतानुमिति प्रतिबंधकतावच्छेदकता तद्रूपोत्व एवं यदि निवेश्यते चेत् पाषाणमयो वन्यभागवान् पर्वतः वह्निमान् पाषाणमयो वन्यभागवान् इत्याकारक पाषाणमयत्वेन पर्वतस्य अवगाहनं क्रियते।
तो पाषाणमयो वन्यमान इत्याकार ज्ञानम प्रति पाषाणमयो वन्यभाववान इत्याकारक निश्चयस्य प्रतिबंधकता वच्छेदकता विद्यते। एवंच यदि तावत् स्वरूप संबंध रूपावच्छेदकत्वं निवेश्यते चेत् तदा पर्वतो वह्निमान् धूमातित्यत्र पाषाणमयत्ववत् पर्वते अतिव्याप्ति। पाषाणमयत्वान् पर्वतः इत्याकारकं यज्ञानं विद्यते तज्ज्ञानं पर्वतो वह्निमान् धूमातित्यादौ बाधः नास्ति। तत्र यदि लक्षणं गच्छति तदा अतिव्याप्ति। यतो हि यद्रूपावच्छिन्न विषयकत्व विषयक ज्ञान पदेन यद्रूपाषाणमयो वन्यभाववान् इत्याकारक निश्चय विशिष्ट पाषाणमयत्वान् पर्वत इति ज्ञानं यद्रूपपदेन पाषाणमयो वन्यभाववान् इत्याकारक निश्चय विशिष्ट पाषाणमयत्वान् पर्वत इत्याकारक निश्चय यो हि निश्चय ज्ञानद्वयात्मकः अथवा समूहालंबनात्मकः तद्दशायां पर्वतो वह्निमान् इत्यनुमितिर्न जायते। अतः पर्वत धार्मिक वन्यनुमितिं प्रति पाषाणमयो वन्यभाववान् इत्याकारक निश्चय समानकालीन पाषाणमयत्वान् पर्वतः इत्याकारक निश्चयस्यापि प्रतिबंधकत्वेन पाषाणमयत्वावच्छेदेन वन्यभाववत्ता निश्चय समानकालीन पाषाणमयत्वपर्वतत्वावच्छिन्न विषयताया पर्वतो वह्निमान् इत्याकारक अनुमिति प्रतिबंधकतावच्छेदकतया निश्चय प्रतिबंधक निश्चयीयाया पाषाणमयत्वान् पर्वतः इत्याकारक निश्चय इत्याकारक ज्ञानीय विषयता तस्यापि प्रतिबंधकत्वात् तत्र पाषाणमयत्ववत् पर्वते अतिव्याप्ति। ज्ञातं यत्र यथा पाषाणम पर्वतो वह्निमान् इत्यत्र पाषाणमयत्ववत् पर्वतत्वावच्छिन्न विषयिताया अपि पर्वतो वह्निमान् इत्याकारक अनुमिति प्रतिबंधकतावच्छेदकतया तत्र पाषाणमयत्वत् पर्वते पर्वतो वह्निमान् धूमातिथि स्थले अतिव्याप्ति प्रसज्येत। एतद् दोषवारणाय अनतिरिक्त वृत्तित्व कल्पम अनुसरणीयम्। यदि अनतिरिक्त वृत्तित्व कल्पम अनुसृयते तर्हि पाषाणमयत्वत् पर्वतत्वावच्छिन्न विषयिता पाषाणमयो वन्यभाववान् इत्याकारक निश्चय समानकालीन पाषाणमयत्वान् पर्वत इति ज्ञाने विद्यते। तथैव पाषाणमयो वन्यभाववान् इत्याकारक निश्चय समानकालीन पाषाणमयत्वान् पर्वत इत्याकारक निश्चये विद्यते। पाषाणमयत्वात् पर्वतत्वावच्छिन्न विषयिका यथा पाषाणमयो वन्यभाववान् इत्याकारक निश्चय समानकालीन पाषाणमयत्वान् पर्वतः इति निश्चये विद्यते। तथैव
पाषाणमयो वन्यभावान इत्याकारक निश्चय समानकालीन पाषाणमय तत्पर्वते विविद्यते तत्र च प्रकृतानुमिति प्रतिबंधकताया अभावात् यतो हि पाषाणमयो वन्यभावान इत्याकारक निश्चय समानकालीन पाषाणमयत्वान् पर्वतः इत्याकारक निश्चयस्तु प्रतिबंधको भवति परंतु पाषाणमयो वन्यभावान इत्याकारक निश्चय समानकालीनः यह पाषाणमयत्वान् पर्वतः इत्याकारक निश्चय विद्यते स न प्रतिबंधकः अतः विषयकत्वं तु निश्चय समानकालीने विद्यते तत्र प्रकृतानिमित्ति प्रतिबंधकता नास्ति अतः अनतिरिक्त वृत्तित्व कल्पे नाति व्याप्ति परंतु स्वरूप संबंध रूपा वच्छेदकत्वे कल्पे अतिव्याप्तिर्भविष्यति एवंच तत्र अतिव्याप्तिवारणाय भवता निवेशनीयं यत नातिव्याप्त तो अनतिरिक्त वृत्तित्व कल्पे न दोष स्वरूप संबंध रूपावच्छेदकत्व कल्पे दोष अतः अनाहार्य प्रामाण्य ज्ञानानास्कंदित निश्चय वृत्तित्व विशिष्टत्व निवेशनीयम् एवं तदा उच्यते भवता यदि स्वरूप संबंध रूपावच्छेदकत्व निवेशे पाषाणमयो पर्वतो वन्यमान इत्यत्र पाषाणमयत्वत्पर्वते अतिव्याप्ति तदा तत्र इत्थं वदामः यतो हि यथा अनतिरिक्त वृत्तित्व कल्पे यद्रूपावच्छेदनाहार्य प्रामाण्य ज्ञानानास्कंदित निश्चय वृत्तित्व विशिष्ट यद्रूपावच्छिन्न विषयकत्व व्यापिका प्रकृतानुमिति प्रतिबंधकता तद्रूपवत्वमिति लक्षणं क्रियते चेत् तथा ये जलवान वह्निमान इत्यत्र जलवान वह्निमान इत्याद्यन्वितो जलवान वन्य भाववान जलवांशार्ध इत्यत्र वन्य भाववत् जलवद वृत्ति जलवद्रदे वन्य भाववत् जलवद वृत्ति जलवद्रदे अतिव्याप्तिस्य यतो हि यद्रूपपदेन वन्य भाववत् जलवद वृत्ति जलवद्रदत्वं गृह्यते यद्रूपावच्छिन्न विषयकत्वं वन्यभाववत् जलवद वृत्ति जलवद्रत निश्चय तादृश निश्चयस्यापि जलवान वन्यभाववान इत्याकारक निश्चय विशिष्ट जलवान हृदय इत्याकारक निश्चयत्वेन जलवान वन्यमान इत्याकारक अनुमिति प्रति अनुमितिं प्रति प्रतिबंधकत्वम् अभिपेयते तादृश प्रतिबंधकता च यद्रूपावच्छिन्न विषयक निश्चय वन्यभाववत् जलवद वृत्ति जलवान हृदय इति निश्चय विद्यते तद्रूपवत्वं वन्यभाववत् जलवद वृत्ति जलवद्रदेगतम् वन्यभाववत् जलवद वृत्ति जलवद्रदस्य न हि बाधा न वा सत्प्रतिपक्षः अतः अलक्ष्यभूते वन्यभाववत् जलवद वृत्ति जलवद्रदे अतिव्याप्ति स्यात् तद्दोष परिहारार्थम अनतिरिक्त वृत्तित्व कल्पे निवेशनीयम् किं निवेशनीयम् ज्ञान वैशिष्ट्यानवच्छिन्नत्वम् एवंच अनाहार्य प्रामाण्य ज्ञानानास्कंदित निश्चय वृत्तित्व विशिष्ट यद्रूपावच्छिन्न विषयकत्व व्यापिका या ज्ञान वैशिष्ट्यानवच्छिन्ना प्रतिबंधकता तद्रूप एवंच
वन्य भाववत जलवत वृत्ति जलवान हृदय त्याग्यार ज्ञान निष्ठाया प्रतिबंधकता भवति सा जलवान वन्य भाववान इत्याकारक निश्चय विशिष्ट जलवत हृदत्वावच्छिन्न विषयता जाता वैशिष्ट्या नवच्छिन्ना प्रतिबंधकता नास्ति अतो न वन्य भाववत जलवत वृत्ति जलवत हृदय अतिव्याप्त तथैव प्रतिबंधकतावच्छेदकत्वादीनां मतेति अतिव्याप्तिवारणार्थं ज्ञान वैशिष्ट्यानवच्छिन्नत्वं निवेश्य अतिव्याप्तेः वारणं कार्यम्।